ভারতের সংবিধানে আজকে একটি অন্যতম আলোচনার বিষয় ভারতীয় রাজনীতিতে, তা হলো ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। এটি আজকে শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি প্রস্তাবনা তা পাশ হয়ে গিয়েছে। তাই নিয়ে বিজেপি সাংসদরা বেজায় খুশি এবং এই মুহূর্তে যে কথাটি বলা ভীষণ প্রয়োজন তা হলো ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন নিয়ে আগামী দিনে গণতন্ত্র, দেশের গণতন্ত্র যে আরও কঠিন, আরও শক্ত হাতে থাকবে সেটা হাবেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বিজেপির তরফ থেকে কারা কি বলছেন, আগে সেগুলো শুনে নিই আমরা। नेशन वन इलेक्शन इसको लेकर पूरे देश में एक जो उत्साह की लहर है, क्योंकि हर 6 महीने में 3 महीने में इलेक्शंस होना, इतना ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है। पूरे देशवासियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये बन चुका है कि हम ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कि डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। I think it needs a elaborate discussions on this issue. It's not easy. We are a country which believes in federalism, and you know there are certain issues which needs a detailed discussion on this. In fact, I feel for this it should be JPC now. They should call for a JPC, and then JPC can. There are millions of stakeholders, right from voter to the parties. And everyone has got his own views over there. We know number of governments are toppling down by they only have started this practice. How to topple the government, how to buy the government. If they lose, what they are going to do. So certain things are there, and therefore we must understand the federalism of the country, federal democracy of the country, and in democratic countries, particularly India, which is a country of diversity. Unity in diversity we call them. Diversity in terms of religion, diversity in terms of languages, diversity in terms of regionalism. So many things are there. Still we are united. So that garden is to come flourish. That therefore too we have to see to that. By making such statements, it's easy to say that one nation, one election is very good, feel good, you know. It's a good thing. But you write from Gram Panchayat to Lok Sabha. Think of it. So many nations are there. So how to do that? It needs a JPC. I think we should call for a JPC and listen to the stakeholders of the country. Government is saying that the main motto is to save money and manpower and maintain the development. Because their expenditure is more over there. Manpower, money is their job. Our job is not money and manpower. They need manpower. They are hiring the manpower. They are not committed to the thoughts and ideology. They are sold out people who work for the social media, sold out people who work for their party. They send recently in the assembly election, their own leader has said 90,000 people have come from the other state for the campaigning of the state assembly election. From where they get it 90,000, where they are staying, who are spending money for them. So spending money is their issue, not a worry. बिल्कुल बहुत अच्छा बिल है। हम मतलब मेरी सोच में हमने हमेशा चाहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। लोक जनशक्ति पार्टी ने इसके समर्थन में भी बात किया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि जब अलग अलग जगह पे चुनाव होता है और अलग अलग समय पे होता है तो पूरा फोकस चुनाव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देश के विभिन्न मुद्दों पे उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। पूरा संगठन जो है वो इलेक्शन की तरफ फोकस करने लगता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो रिसोर्सेज भी जो हैं वो सही तरीके से, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम होगा, कम समय में अच्छा फोकस चुनाव पे चला जाएगा, और उसके बाद फिर जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो हम देश के हित में, देश के विकास के लिए फिर हम लोग सब पूरी तरीके से फोकस करके काम कर पाएंगे।
আপনারা শুনলেন সম্ভাবীর কথা, আপনারা শুনলেন নিশ্চয়ই আপনারা শুনলেন কাঙ্গনা রানাওয়াতের কথা, কিন্তু যারা বিরোধিতার জায়গায় রয়েছেন, অর্থাৎ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যারা রয়েছেন বা অনেকেই রয়েছেন এখনো পর্যন্ত, তারা কিন্তু এই নিয়ে জলঘোলা কম করছেন না যে হঠাৎ করে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়ে ফেলছে, তাতে আলোচনার একটি বড় জায়গা থেকেই গিয়েছে। একটি অন্যতম বড় বিষয় হচ্ছে যে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া গোটা দেশ জুড়ে এতগুলো বছর ধরে চলে এসেছে, তার একটা আলাদা মেশিনারি রয়েছে, আলাদা একটা প্ল্যানিংয়ের সেই নির্বাচন হয়, সেখানে কয়েক লক্ষ অংশগ্রহণকারী, সেখানে সেখানে অনেক অনেক শরিক রয়েছে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। শুধুমাত্র যে ভোটাররা রয়েছে তা নয়, অনেকগুলো বিষয় এর মধ্যে জড়িয়ে থাকে। ফলে হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া তা ভারতীয় সংবিধানের পরিকাঠামো এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করবে, প্রভাব ফেলবে, এমনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তবে এখন একটা কথা খুব পরিষ্কার যে যে গত রাষ্ট্রপতি যখন ছিলেন কোবিন্দজির সময় থেকেই এই প্রস্তাবনার কথা বিজেপি কিন্তু তুলে এসেছিল বারবার ধরে। তো আজকে সেই প্রস্তাবনাটি পাশ হয়ে গেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আলোচনায় একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়েছে সেই জন্যে, এবং শেষমেশ আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এত বড় বড় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ঘটে গিয়েছে দেশের জন্যে। সেটা আমরা নোট বদলি থেকে শুরু করে আমরা কাশ্মীরে নতুন ভাবে আইনকে ব্যবহারের প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে একটার পর একটা খুব বড় সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে আজকে এত বড় আরেকটি সিদ্ধান্ত, সেটি বিরোধীরা যেভাবেই কোনোভাবেই চলুক না কেন বা বিরোধিতা হোক না কেন, এটা একটা কিন্তু বিরাট বড় ফ্যাক্টর যদি এই ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন কার্যকারী হয়। আপনারা দেখতে থাকছেন ডেমোক্রেটিক ইন্ডিয়ান্স, সঙ্গে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।